अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर। आज मैं दुपट्टे पे लेस बनाने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायर्ड है क्रोशिया, उसके बाद धागा और देन स्टार्ट। थ्री चेन, 1 2 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया है, 1 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, थ्री चेन, सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन, डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, थ्री चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन,